جو कोई भी कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, उसने अल्लाह पर सबसे बड़ा झूठ बांधा। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिहिल लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि तभी उनके घर की छत खुली और जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और यहाँ पर हुई इस्लाम की पहली ओपन हार्ट सर्जरी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और उनका दिल जन्नत से सोने के तश्त में उतरे हुए जमजम के पानी से धोया और उसे हिकमत और ईमान से भर दिया और सीना फिर से वैसा ही कर दिया जैसे वो पहले था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुराक था। बुराक का मतलब लाइटनिंग, बिजली है, यानी ऐसी चीज जो लाइट की स्पीड या उससे भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने सवारी नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस जगह मेरी निगाह होती उस जगह उसके कदम होते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दिस की तरफ ले जाया गया और रास्ते में जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मकामात पर ठहराते और नमाज पढ़ने को कहते, जिनमें सबसे पहला मकाम वो है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये तैयबा मदीना है जो अनकरीब हिजरत के बाद आपका मस्कन बनने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, यहाँ उतर कर नमाज पढ़िए। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को तूरे सीना पर ले जाया गया और कहा, ये वही जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया था। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल लहम में ले जाया गया जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अला नबीना की कब्र मुबारक दिखाई गई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। वक़य्यिमू युसल्ली फी कब्री, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद अल्लाह के महबूब इमाम आज़म सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे अंबिया की इमामत कराई गई। 1 लाख से ज़ायद अंबिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। फिर आप अलैहिस्सलाम को आसमानों की सैर कराई गई। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम से और 5वें पर हारून अलैहिस्सलाम से और छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब नबी अलैहिस्सलाम वहां से आगे बढ़ने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। जब उनसे वजह पूछी गई तो फरमाया, या अल्लाह, ये एक नौजवान है जिसे तूने मेरे बाद नबी बनाकर भेजा और इसके उम्मती मेरे उम्मतियों से ज्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। और 7वें आसमान पर खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलाया गया। सारे नबियों ने नबी अलैहिस्सलाम का स्वागत इस तरह किया कि खुश आमदीद मेरे प्यारे भाई और सौले नबी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुशामदीद मेरे प्यारे बेटे और सौले नबी, अपनी उम्मतियों को मेरा सलाम पहुंचाना। कितने खुश नसीब हैं हम कि खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या खलीलुल्लाह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी उम्मतियों से कहना कि जन्नत में पाक मिट्टी और मज़ेदार पानी है और उसकी ज़मीन दरख्तों के बगैर है और उसके बीच अल्लाह का जिक्र है जो कि है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाई गई टाइम में आगे ट्रैवल कर क्योंकि अभी तो मैदान महशर सजा नहीं था, अभी तो क़यामत का दिन आया नहीं था, अभी तो फैसला हुआ नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख में किसे देखा था? What is time? Time is not absolute. टाइम ट्रैवल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात में मुझे कुछ लोग दिखाए गए जिनके होठों को आग की कैंची से कतरा जा रहा था। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा, ये आपकी उम्मत के वो मुबल्लिग हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और खुद को भूल जाते थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया। 7वें आसमान पर इसी काबे के ऊपर एक घर है बैतुल मामूर, जिसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया जो सारी मखलूकात की आखिरी हद है। इसके आगे कोई इंसान, कोई फरिश्ता, कोई जिन नहीं जा सकता। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और नबी अलैहिस्सलाम को 3 तोहफे दिए, जिसमें पहली 50 नमाजें जो कम करके 5 हो गई। और अल्लाह फरमाता है, मेरा कौल नहीं बदलेगा, आपकी उम्मती पढ़ेंगे 5 लेकिन उन्हें सवाब 50 नमाजों का मिलेगा। और दूसरा तोहफा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। सारा कुरान जमीन पर उतरा है लेकिन ये 2 आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान में वही की। तीसरा तोहफा जो सबसे बड़ा है, अल्लाह फरमाता है कि आपका जो भी उम्मती शिर्क नहीं करेगा मैं उसे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کا سارا سفر صرف ایک رات میں کیا ہے۔ رسول اللہ جب واپس آ کر یہ سارا واقعہ لوگوں کو بتانے لگے تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کئی لوگ تو ایمان سے پھر گئے۔ اور ایسے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آ کر بیان کرنے لگے کہ کیا تم نے سنا کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس اور آسمان کا سفر کر کر آیا ہے، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا انہوں نے سچ میں ایسا کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہیں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو صدیق کا لقب ملا۔ اب اس واقعے سے جڑا سب سے مین سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو اس کا جواب ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہمیں پہلے ہی دے چکی ہیں۔ مسروق تابعی نے اماں عائشہ سے پوچھا اے اماں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں تم نے جو کہا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جان لو جو کوئی بھی ان تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ جو کوئی بھی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق تابعی فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اور یہ بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا اے اماں جان رک جائیں اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں۔ اماں کہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، دیکھا اس نے اس کو افوق پر۔ پھر دوسری آیت پڑھی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، پھر اس نے دیکھا سدرت المنتہا پر۔ اماں فرماتی ہیں میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیتیں جبرائیل کے بارے میں ہیں، میں نے اسے اس کی اصلی شکل میں کبھی نہیں دیکھا سوائے دو موقعوں پر۔ میں نے انہیں دیکھا وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور سارے افوق پر چھائے ہوئے تھے۔ پھر اماں عائشہ نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 103 تلاوت کی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور کہا کہ اے مسروق کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے کسی انسان کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر وحی کر دے یا حجاب میں گفتگو کرے یا اس پر کوئی فرشتہ بھیجے۔ اور دوسرا کہ جو کوئی بھی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ کیا تم نے قرآن میں اللہ کا حکم نہیں سنا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے اپنے امتیوں تک پہنچا دو، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اور پھر کہا کہ جو کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی فرما دو آسمان اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکاری نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا لیکن اتنا جتنا اللہ چاہتا تھا کہ انہیں ہو۔ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔